So, good day everyone. So, before ta mag-demo sa code, explain sa nato ang UML diagram para mas klaro kung unsa ang flow sa system. So, first kay kani as you can see sa diagram na ay tulo ka main parts which is command pattern and observer pattern and strategy pattern. So, each pattern na specific role sa smart home system. So, mag-on ta sa command. So, first, makita na to sa interface sa command na siya tulo ka subclass system. So, mao na ang turn on command, turn off command, and set temperature. Then sa device part, natay abstract class device og iyang mga concept implements like light, thermostat, and door lock. Kada device kay mo-notify sa device manager kung na ay change ang state. So, and next kay observer pattern, makita nimo sa connection between device manager subject sa mga observer classes. Dashboard observer and logger observer. And lastly kay strategy pattern. Sa strategy pattern, natay execution strategy pattern, interface, og duha ka concrete strategy which is kaning immediate execution and queue execution. Ang remote control magunsan ang remote control mag-use ani aron mag-decide kung ang mga command i-execute dayon or i-queue sa list para i-run later. So ang overall structure kay modular o flexible, meaning pwede ka mag-add og new device o new commands or new execution behavior without touching the other parts of the system. So mao ni ang beauty sa combination sa behavioral design patterns. So proceed ka sa code. Ang project kay smart home gamit ang tulo ka behavioral design patterns which is command para ni sa action as object, ang observer, device, notify, monitors, and ang strategy kung saan pag-execute sa commands. So first, explain sa nato ang three main parts sa behavioral design pattern. So first kay command. So ang command, every user action button press gibutang as object. So ang advantage ana, pwede nimo i-queue, i-log, i-undo. Sa observer kay device broadcast sa state change. Ang observer which is dashboard, logger, mo react. So ang advantage ana, decoupled device dili ka balo kinsa mamina. So strategy kay execution policy for commands. So first kay mag-una ta sa command Java. So mao ni ang command Java, mao ni ang code niya. So mao ni ang contract para sa tanan commands. Simple execution, buhat og undo, balik din. So next kay sa turn command para i-turn on ang light and ang turn off command para i-turn off ang light. Then sa set temperature kay save preview sa temp sa execute para ma-undo later, and useful kaayo kung gusto nimo ni undo change sa thermostat. Then sa light side. So ang device ay broadcast sa iyang change. Di siya kabalo kinsa maminaw. Observer na bahala mag-modify kay si observer ang trabaho niya kay
Siya mag-define sa tanan and proceed ta sa device manager. So, may ang code sa device manager. So, money ang event hub. Register ang dashboard observer and og log observer para more receive og update. And next kay dashboard observer and log observer. So, ang dashboard kay user UI, yung logger kay time stamp log. So, parehas lang sila react sa event hub. And next, and proceed sa execution strategy. So, money ang code sa execution, no? So, kung gusto ka daily or batch of operation, gamit ang execution, gamit yung execution strategy. And next slide, remote control. So, may ang code sa remote control. So, ang remote control, ang sender, invoker, siya ang mag-delegate unsa untag execute di strategy. Then, ang main, so money ang code main. So, ang main kay compose everything, register observer, create device, create commands, set strategy, press command, switch strategy, and flash view. So, main is so muna first main. So, pag-add na to. So, pag-aran na to, ang output niya kay mao ni immediate execution demo, remote control, button press, turn on command, like living room, turn on dashboard, device, living, wait, example, zoom. Dashboard, device, living room, states, qual on, logger, ano yan, logger, remote control, button press, setting temperature command, thermostat, all thermostat set to 24.5, dashboard, device thermostat state equal temp 24.5. Then switch to queue execution. Remote control strategy set to queue execution. Remote control button press turn on command queue execution. In queue command remote control button press and queue execution queue command then. And flashing queue execution flashing two commands in light, living room light, turn on dashboard. So, sa dashboard kay device, living room light, state while on. Sa mga sa kuan, flashing queue din. Switch back to immediate show. So, remote control, strategy, set to immediate execution. Remote control, button press, turn off command, light, living room light, turn off. So, mga ang output sa smart home na project na gi-combine sa 3 main parts na behavioral design pattern. So, ang gigamit na ako, command, observer, o strategy pattern. So, mo na yung output.